फाइटंनाय 25 नभेम्बर सालमारिनि सिमि जेंखा जागनानि नाय थंखा मासिं जरानि अधिवेशन पार्लियामेन्टनि मासिं जरानि अधिवेशन फाइ मानजो फाइना बागै दालबिदाल हास्तिनि राज्य सभा ते लोकसभानि दागिफां रक दिल्लीआव थांनाय सांग्रंसालो दिल्लीनि फासिं लामब्रका हास्तिनि राज्य सभानि दागिफां एबा बीजेपी हास्ति आचफा राज्य भट्टाचार्जी थानानि सिगां बिरखं बाथक थायो ककथुम थुमनायनि बुस्कांगो राज्य भट्टाचार्जी साख्लायखा नर्थ इस्ट त्रिपुरानो तेबो कुजुको कारिनानि बागै सामुंबुतां यागना हारका मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी हास्तिनि बखाक्तै मुंसाबो सान्यासिनि सिगांनो रिबुइ तंखा बोतेबो साख्लायखा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा हास्तिनि साक नायकल मुनि शेपनो तेबो कुजुको तलांना बागै सामुंख्लाय तंखा मन्त्री अक्रा साक बाय थांपो केन्द्रीय साकाम मन्त्रीनो हास्तेओ एम्स एबा रिम्सनि गाहाय सुपार स्पेशलिस्ट साकामनो सांसाना बागै साका आबहाय जत ककनो अधिवेशन सानै हुनि साका राज्य सभानि दागिफां एबा बीजेपीनि आचफा राज्य भट्टाचार्जी প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই উত্তর পূর্বাঞ্চল আর বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নয়নের জন্য একটা সমৃদ্ধশালী এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা উন্নত জায়গায় মানে না চাইতেই সব দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের মোদীজি আমাদেরকে করেছে। তার পাশাপাশি যে জিনিসগুলি প্রাধান্য রয়েছে যেমন আমাদের হেলথ সেক্টরকে ঢেলে সাজানোর জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং পাশাপাশি আমিও কিছুদিন আগে আমাদের যিনি হেলথ মিনিস্টার রয়েছেন আমাদের জেপি নাড্ডাজি ওনার কাছেও আমি লিখেছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা এইমস নতুবা আমাদের যে মণিপুরে যেটা রয়েছে রিমসের মতো এরকম একটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল যাতে ত্রিপুরাতে নির্মাণ করা যায় তার জন্য আমি আবেদন রেখেছি। তো আশা করি সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি জনজাতি উভয় অংশের মানুষ সম্মিলিতভাবে যেভাবে এই রাজ্যের উন্নয়ন দরকার সেটা যাতে আরও ত্বরান্বিত হয় এবং আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ শুরুয়াত হয়েছে এগুলি কাজগুলি ত্বরান্বিত করা এই বিষয়গুলি নিয়েই নিশ্চয়ই আলোচনা হবে এবং আমিও সেইগুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে যাতে এগুলি করা হয় তার জন্য আবেদন देखा फासिंके मासिं जरानि अधिवेशन 25 नभेम्बरनि सिमि चेंगै 20 डिसेम्बर जरा चलिनाय महाराष्ट्र ते झारखंड चंगमारिनि रेजाल्ट साख्लाय जागमानि सालैनि उलनो जेंहा जागनानि नायदंखा मासिं जरानि अधिवेशन ताक्लायनि मासिं जरानि अधिवेशन कायनि बिलनो तयबो कक सालायनाय हनै सायमानखा बिउ रिपोर्ट कक खरां।